अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाज शुरू। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में शहर के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़े अनवर उलूम कॉलेज के तलबा व तालिबात ने किया एहतजाज। इसके अलावा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तालिबात ने भी किया एहतजाज। रियासत तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म। जी श्रीनिवास राव, कोई तहदीदात नहीं, आइंदा चंद महीने में कोरोना के नए वेरिएंट्स का अंदेशा भी नहीं। मुल्क के टॉप देहातों में तेलंगाना के 7 गांव शामिल। रियासती वजीर KTR का इजहार फख्र। चीफ मिनिस्टर KCR की दूरअंदेशी का नतीजा दिया करार। मरकज पर शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के लिए 2 अलहदा पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम हरीश राव। चीफ मिनिस्टर बरक़ी इस्लाहात के मुखालिफ। हुसूल खर्च के तनासुब और FCI के फंड्स में कटौती। गुज़िश्ता चंद साल के मुकाबिल जिसके दौरान मौसम सरमा ख्वाह कितना ही शदीद नौयत का रहा, इस साल शहर हैदराबाद में हवा के मियार में बेहतरी और शहर का फिजाई माहौल अच्छा। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा में ये बात आई सामने। IT मुलाजमीन की अनकरीब दफातर वापस तलबी। वर्क फ्रॉम होम सिस्टम का खात्मा। कोरोना तीसरी लहर के अख्ताम पर तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुत्तल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की मज़म्मत करते हुए शहर हैदराबाद के आज़मपुरा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में हुक्मरान जमात के लीडरों और कारकुनों ने BJP के खिलाफ एहतजाज करते हुए BJP के खिलाफ नारेबाजी की। साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर S राघवेंद्र और उनकी टीम ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स को किया गिरफ्तार जिसका नाम मुक़द्दिम और उसके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के गुटखा प्रोडक्ट्स किए बरामद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डायरेक्टर हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि तेलंगाना में 28 जनवरी को ही कोरोना वबा की शिद्दत खत्म हो गई। फिलहाल रियासत में कोरोना तहदीदात नहीं है। रियासत में कोरोना में कमी आ रही। कोरोना टीका अंदाजी मुहिम कामयाब होने से कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लिया गया है। जो भी लोग मुतासिर हुए उनमें बहुत कम शिद्दत देखी गई। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसों की मुस्बित शरह 5% तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर 2% हो गई। फीवर सर्वे के बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। अमले ने घर घर सर्वे करके कोरोना की अलामतें रखने वालों में आइसोलेशन किट्स तकसीम किए। इसकी वजह से कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी मिली। जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना बहरान की वजह से 2 साल से कई मसाइल और मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। पहली लहर से रियासत में 10 महीने तक परेशान रहे। दूसरी लहर में 6 महीने तक मसाइल रहे, जबकि तीसरी लहर में 28 दिन तक केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल पर काबू पाने वसी तर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को सिर्फ 2 महीने में काबू पा लिया गया। तीसरी लहर में 25 जनवरी को ज्यादा 4800 केसेस दर्ज हुए और सिर्फ 3000 मुतासरीन हॉस्पिटल्स में शरीक हुए। रियासत में कोरोना की तहदीदात नहीं है, लिहाजा तमाम दफातर में 100% अमला खिदमात अंजाम दे सकता है।
वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने कहा है कि रियासत में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के आगाज से देही इलाकों में इनकलाबी तरक्की हुई, जिसके नताइज से देही इलाकों के अवाम में नया जोश व खरोश पैदा हुआ। इस स्कीम पर अमल से तेलंगाना के गाँव मुल्क के मिसाली देहातों में शुमार हो रहे। उन्होंने कहा है कि हाल ही में मरकजी हुकूमत ने सुनंद आदर्श ग्रामीणा योजना रैंक्स का ऐलान किया है। टॉप 10 रैंक्स में तेलंगाना को 7 रैंक हासिल हुए। मुल्क का पहला मिसाली गांव की हैसियत से मुत्तहिदा जिले करीमनगर के वेनमपल्ली का इंतखाब हुआ है। निजामाबाद के कोलासपल्ली गांव को दूसरा मुकाम मिला। कुंदाकुर्ती गांव को 5वां, तानाकोरू गांव को 10वां मुकाम हासिल हुआ। मुत्तहिदा करीमनगर के गनोरम गांव को 4था, वेरनापल्ली गांव को 6वां और रामकृष्णापुर गांव को 9वां मुकाम मिला है। केटीआर ने एक ट्वीट करके कहा है कि गांधी जी के ख्वाब की ताबीर तेलंगाना के देहातों में हो रही। देही इलाकों की तरक्की के मामले में तेलंगाना सारे मुल्क में मिसाली तरक्की कर रहा। मरकज से उसकी तस्दीक की जा रही। केटीआर ने वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव को मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत को फिर एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकजी हुकूमत शुमाली हिंद की रियासतों के लिए अलग पॉलिसी और जनूबी के लिए अलग पॉलिसी पर अमल करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि पहले हसनाबाद के अवाम को बरक़ी मसाइल की यकसोई के लिए सिद्दीपेट या करीमनगर जाना पड़ता था, अब उन मसाइल की यकसोई हो गई है। हसनाबाद के लिए 220-132 kV सब स्टेशन को मंजूर किया गया। 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले सब स्टेशन को 31 मार्च तक मुकम्मल कर देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। हरीश राव ने कहा कि पार्लियामेंट में पेश करदा बजट में FCI को 40,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। मुस्तकबिल में धान की खरीदी में भी कटौती की जाएगी। साथ ही किसानों को फराहम की जाने वाली सब्सिडीज में भी कमी कर दी गई है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़े अनवर उलूम कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथों में सियाह परचम और बैनर्स थामे हुए थे। इन बैनर्स में अंग्रेजी जुबान में लिखा गया था कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का दस्तूरी हक है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। अनवर उलूम कॉलेज शहर हैदराबाद का पहला कॉलेज है जहाँ पर कर्नाटक की तालिबात की हिमायत में ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी तलबा ने कर्नाटक की हुकूमत के हिजाब से मुत्तल्लिक मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और उसकी मजम्मत करते हुए कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात से इंसाफ का मुतालबा किया। गुज़िश्ता चंद साल के मुकाबिल जिसके दौरान मौसम सरमा ख्वाह कितना ही शदीद नौयत का रहा होगा, इस साल शहर हैदराबाद में हवा के मियार में बेहतरी आई है और शहर का फ़ज़ाई माहौल अच्छा हुआ। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा में ये बात बताई गई है। जनवरी 2021 में 6 मुकामात बशमूल सनत नगर, एक्ट्रोसॉट, चिकड़पल्ली, बालानगर और बोलारम में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 150 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो हवा में आलूदगी के ज्यादा होने का इशारा था, जिसकी वजह से फेफड़े और कल्ब के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन हालिया डेटा के मुताबिक इसमें काफी तब्दीली हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 इलाकों में ही AQI 150 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा में एक अमल टेम्परेचर इन्वर्जन के जरिए आलूदगी की सतह में इजाफा होना फितरी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा की परत ठंडी हवा की सतह के ऊपर बैठ जाती है। ताहम जारिया मौसम सरमा के दौरान शहर में AQI की सतह गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबिल बेहतर है। जनवरी 2019 के दौरान सनती इलाके बालानगर में आलूदगी की सतह 182 थी, उसे इस साल 139 रिकॉर्ड किया गया। एक और सनती इलाके सनत नगर में भी आलूदगी की सतह में काफी बेहतरी आई। जनवरी 2019 में सनत नगर में AQI 211 था, जबकि जनवरी 2022 में इसमें कमी होकर ये 141 हो गया। अहम बात यह है कि इस साल शहर के बड़े रिहायशी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। जुबली हिल्स, पैराडाइज, माधापुर, सैनिकपुरी और एबिट्स जैसे इलाकों के AQI में कमी होकर ये इत्मीनान बख्श सतह पर आ गया है।
محکمہ صحت کی جانب سے کورونا کی اومیکرون وائرس پر مبنی تیسری لہر کے خاتمے سے متعلق اعلان کے بعد حیدرآباد میں آئی ٹی کمپنیوں نے ملازمین کو واپس طلب کر کے باقاعدگی کے ساتھ مکمل دفاتر کے آغاز کی تیاری کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے بیشتر آئی ٹی اداروں نے آئندہ چند ہفتوں میں ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم سسٹم کو ختم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے ملازمین کو پیغامات روانہ کیے جا رہے ہیں جس میں انہیں دفاتر سے رجوع ہونے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی۔ بعض اداروں نے جنوری سے ملازمین کو اپنے دفاتر واپس طلب کر لیا۔ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں قابل لحاظ کمی واقع ہوئی اور اومیکرون وائرس کے غیر مہلک ثابت ہونے کے نتیجے میں آئی ٹی کمپنیوں نے باقاعدگی کے ساتھ دفاتر کے کام کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے آئی ٹی کمپنیوں کا کام متاثر ہوا ہے کیونکہ ملازمین کی تعداد میں کٹوتی کے ذریعے ورک فرام ہوم پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق کیے گئے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کے اعظم پورہ میں تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیادت میں حکمران جماعت کے لیڈروں اور کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی۔ قبل ازیں محمد محمود علی کی قیامگاہ سے یہ احتجاجی ریلی کی شکل میں روانہ ہوئے اور علاقے چادر گھاٹ پر وزیر اعظم مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے سیاہ جھنڈے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نعرے بازی کی اور کہا کہ مودی کی تاناشاہی نہیں چلے گی۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بہادر پورہ پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ساؤتھ زون ٹاسک فورس کے انسپکٹر ایس رگھویندر اور ٹیم کے ذریعے گٹکا ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا اور ایک شخص جس کا نام مختوم بتایا گیا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قبضے سے 10 لاکھ روپے مالیت کا گٹکا اور مصنوعات ضبط کی گئی۔ مزید کارروائی کے لیے بہادر پورہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بولے تو میں جردہ عطاپور میں عمران بول شاپ سے لائے، انہوں میرے کو دیتے بول کے بولے تو ان کو کنفیشن میں جا کے عطاپور میں عمران بھی کسٹڈی لے لیا، وہاں ان کا پوزیشن پہ پورا جردہ بھی سیز کرے۔ وہاں سے بیگم بازار گیا، بیگم بازار میں واسم کے ساتھ سگریٹ پورا پیکٹ سیز کر کے پولیس اسٹیشن آ کے کیس رجسٹر کرنے کے بعد وہ دریافت چل رہا ہے۔ شاپ کا نام کیا بولے؟ کس کا؟ لمرا کا، وہ مخر الدین کا۔ وائی ایس جنرل اسٹور بول کے عمران کا شاپ عطاپور میں رہتے، وہاں سے وہ جردہ لے لیے۔ اور واسم کا رائل مارکیٹنگ بول کے وہ بیگم بازار شہر کے مضافاتی علاقے شامیر پیٹ میں شہید کردہ مسجد کو نماز عصر کی باجماعت ادائیگی کے ذریعے گزشتہ روز دوبارہ آباد کر دیا گیا۔ لینڈ مافیا کی جانب سے مرچل ملکاج گری ضلع کے شامیر پیٹ منڈل میں قدیم قطب شاہی مسجد کو اشرار کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا اور قریب میں واقع قبور کو نقصان پہنچایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے عہدیداروں کی ٹیم روانہ کر کے پولیس شامیر پیٹ میں ایف آئی آر درج کروائی۔ ونودا ریڈی، ست نارائن ریڈی اور محمد شاہنواز کے خلاف آئی پی سی کی دفعات 447، 427، 295 اور 41 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس گرفتاری کی مساعی کر رہی۔ 9 ایکڑ 20 گنٹا وقف اراضی گزٹ 7A میں نوٹیفائڈ ہے اور اسے غیر قانونی فروخت کیا جا چکا ہے۔ وقف بورڈ عہدیداروں کی جانب سے مسجد کی تعمیر نو کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے شخصی طور
پر مسجد کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور نماز عصر کی امامت کی اور نمازوں کے اہتمام کے لیے خصوصی شامیانہ نصب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے مصارف سے نئی مسجد تعمیر کی جائے گی۔ محمد سلیم نے کہا کہ غیر قانونی فروخت کے لیے جعلی پٹا پانی اور رجسٹریشن کو منسوخ کرانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو یہ رجسٹری بھی 9 ایکڑ 20 گھنٹے کی کینسل کریں گے ہم، اور اللہ چاہے تو جو ہے سب جنوں کے تعاون سے، گاؤں والوں کے، یہاں کے سب کے تعاون سے جو ہے یہاں پر مسجد پہلے جو تھی اس سے بہت شاندار مسجد یہاں بنائیں گے اور وقف بورڈ بنائیں گا، کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ چاہے تو اچھے سے اچھی مسجد بنے گی، جو ہمارے کو کل اطلاع میڈیا کے تھرو ملتے ہی ہم لوگ جو ہے ایکشن میں آئے اور ہمارے پورے لوگ جو ہے نا رات یہاں پر پورے آفیسروں کو بھیجائے، ہم لوگ ٹاسک فورس ٹیم آئی یہاں پر۔ اور بھی یہ دیکھو یہاں پر پارٹی وائز کرنا نہیں ہے کس کو بھی، نہ ٹی ڈی پی، نہ کانگریس، نہ تیلگو دیشم، نہ ٹی آر ایس، کچھ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ کسی کا بھی رہو۔ اللہ چاہے تو جو ہے نا سب مل کے جو ہے ایک جہتی کا مظاہرہ کرو اور یہ مسجد اللہ چاہے تو مسجد بن جائیں گی، کسی پہ نکتہ چینی بھی نہیں کرنا ہے، کام ہونا ہے یہاں پر، اپنے کو کام کرائیں گے محلے والوں کی سپورٹ سے، اور یہاں کے سرپنچ صاحب وغیرہ وغیرہ سب ہندو مسلم سب ملے ہوئے یہاں پر، یہ سب کو کسی کی تائید نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، یہ لینڈ گرابر کا کام ہے، یہ جو توڑے اور اس کو پورے کو ہم اس کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آج میں صبح کمشنر پولیس سے بھی بات کرا سیبرآباد، انہوں بھی بولے سیریس ایکشن لیں گے صاحب بول کے، اور ہوم منسٹر صاحب بھی ہم لوگ سب مل کے کمشنر سے بات کریں، کلکٹر سے بات کریں، اور اللہ چاہے تو ایک منٹ ہم خاموش بیٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو جو ہے نا ہم یہ چیز کو اچھے سے اچھا جیسا پرانی تھی، اللہ چاہے تو اچھی مسجد بنائیں گے، اور وہ جو ڈیمالش کرے، جو شہید کرے، ان کو تو ہم پوری طریقے سے لیگل طریقے سے جو ہے نا ان کو جیل کو بھجانے کا کام کریں گے۔ سب 64 65 کا اس کا سروے موجود ہے آپ کے پاس؟ جی، اگر اپلیکیشن دیجیے، اگر وہاں مسجد بنے، اگر بنائیں گے برابر بنائیں گے۔ وہ تو آپ کا کام ہے نا صاحب، اپلیکیشن ادھر سنیے آپ نہیں سمجھ رہے، آپ جہاں جہاں پر بھی ہے ہم کو بتائیے۔ ابھی یہاں بات اب یہاں پر ادھر سنیے آپ بات کرو، بات کرو۔ ارے بھائی ابھی یہاں کا جو یہاں کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو جانے دو نا، یہاں کیا کام ہے وہ ہو جانے دو۔ سروے موجود ہے 64 65 سے 2011 پلان بھی بتائیے، منڈل وائز پریزیڈنٹ ہوگا۔ سر ایک سوال ہے، چلو غیر ضروری بات ہے یہ۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈ کی خریداری پر رجسٹریشن مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیس 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ ناز پیشکش، فیس 2 اور فیس 3 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کوتور منڈل، شمس آباد ایئرپورٹ سے صرف 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز، میرالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ حجاب پر پابندی کے خلاف حیدرآباد میں بھی احتجاج شروع۔
कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में शहर के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़े अनवर उलूम कॉलेज के तलबा व तालिबात ने किया एहतजाज। इसके अलावा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तालिबात ने भी किया एहतजाज। रियासत तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म। जी श्रीनिवास राव, कोई तहदीदात नहीं, आइंदा चंद महीने में कोरोना के नए वेरिएंट्स का अंदेशा भी नहीं। मुल्क के टॉप देहातों में तेलंगाना के 7 गांव शामिल। रियासती वजीर केटीआर का इजहार फख्र। चीफ मिनिस्टर केसीआर की दूरअंदेशी का नतीजा दिया करार। मरकज पर शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के लिए 2 अलहदा पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम हरीश राव। चीफ मिनिस्टर बरक़ी इस्लाहात के मुखालिफ। हुसूल खर्च के तनासुब और FCI के फंड्स में कटौती। गुज़िश्ता चंद साल के मुकाबिल जिसके दौरान मौसम सरमा ख्वाह कितना ही शदीद नौयत का रहा, इस साल शहर हैदराबाद में हवा के मियार में बेहतरी और शहर का फिजाई माहौल अच्छा। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा में ये बात आई सामने। IT मुलाजमीन की अनकरीब दफातर वापस तलबी। वर्क फ्रॉम होम सिस्टम का खात्मा। कोरोना तीसरी लहर के अख्ताम पर तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुत्तल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की मज़म्मत करते हुए शहर हैदराबाद के आज़मपुरा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में हुक्मरान जमात के लीडरों और कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर S राघवेंद्र और उनकी टीम ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स को किया गिरफ्तार जिसका नाम मुक़द्दिम और उसके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के गुटखा प्रोडक्ट्स किए बरामद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।